বাঙালির ১২ মাসে ১৩ পার্বণ, সেই মতন রথযাত্রা অন্যতম। তবে এই রথযাত্রাকে ঘিরে সকল মানুষের যেন উন্মাদনার শেষ থাকে না। তবে ওড়িশায় রথযাত্রা পুরীর জগন্নাথ দেবের বিখ্যাত হলেও বাংলায় কিন্তু তা পিছপা নেই। আর বাংলার বড়বাজার অঞ্চল এমন একটি জায়গা যেখানে প্রতিটা উৎসব একসাথে একত্রিত হয়ে মিলিতভাবে সবাই পালন করে। সেই মতন শ্যাম সুন্দর দাস মহন্ত এবং ঋষি শুক্লা ও সত্যম শর্মা এবং পোস্তা বড় জগন্নাথ মন্দিরের পক্ষ থেকে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও রথযাত্রার উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। আজ উল্টো রথের দিন তারা সেই মতন রথযাত্রায় সামিল হয়েছিল বহু মানুষ। জগন্নাথ দেবকে তারা সুন্দরভাবে উল্টো রথে ঘুরিয়ে এবং ভান্ডারার মধ্যে দিয়ে তাদের অনুষ্ঠানটি শেষ করে। তবে হ্যাঁ, সেই রথ অর্থাৎ 7ই জুলাই থেকে আজও পর্যন্ত তাদের এই 9 দিনব্যাপী মহাভান্ডারায় যেখানে অংশ নিয়েছিলেন বহু মানুষ, বড়বাজার চত্বরের বহু মানুষ কিন্তু এই ভান্ডারায় অংশগ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে কি বললেন ঋষি শুক্লা, শুনুন। देखिए, प्रत्येक साल ही हम लोग का रथ यात्रा का महोत्सव हमारे पोस्ता बड़ा जगन्नाथ मंदिर के तरफ से किया जाता है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सभी यहाँ पर पोस्ता बड़ा जगन्नाथ मंदिर महान श्याम सुंदर दास जी के नेतृत्व में प्रत्येक वर्ष ही यह रथ यात्रा का प्रोग्राम किया जाता है एवं हर्षोल्लास से जितने भी यहाँ पर मोहल्ला में रहने वाले यहाँ के जितने भी नागरिक हैं उन सभी को रथ यात्रा की हार्दिक बधाई देते हुए 350 बरस पुराना यह मंदिर, प्राचीन मंदिर, जो कि विगत किशन दास महंत एवं रघुनाथ दास महंत के समय से ही यह रथ यात्रा का प्रोग्राम प्रत्येक वर्ष ही यहाँ पर किया जाता है। बात बाकी मैं और क्या कहूँ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हमारे महंत जी से के बारे में कुछ बताओ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।